Popeth yn bach. Iawn, digon yn y cyfod datganiad sef bod y cyfod yma yn cael ei weithio tebyg ac bydd yr gair ar-lein yn mynd ymlaen. Sa'n bydd eich yn hapus gyda hyn yr cyflaen o'r nawr. Fawr, felly dos o'r chi Elain. Iawn, diolch yn fawr iawn, Iwan. Croeso chi gyd yma. Oes e ymddiheuriadau? Oes, cynghorydd Louise Hughes, Joe Nuttall ac Ifor Glyndoi. Mae Ifor ar sgrin. Ifor. O, ydy, sori. Diolch di mynd eto. Iawn, diolch yn fawr. Dasgan diddordeb rhywun? Dwi'n yn gweld neb. Cofnodion? Na i gynnig bod nhw'n gywir, sa rhywun am Elias, gwch chi dda? Eilydd, rhywbeth yn codi o'r cofnodion? Nag oes, oce. Yn rhif 4 felly. Adroddiadau gan y cyfarwyddwr cynllunio. Yr un cais. Tir yn blaen cefn penrhyndeudraeth. Ben Jones i arwain ar hwn, ia? Ie, diolch. Cadeirydd, bydd o'n dangos yr sleidiau mewn munud. Hi pawb, jyst i ddechrau, ymddiheuriadau, dwi'n mynd i cyflwyno yn Saesneg y tro yma. Mae Cymraeg fi dal bach yn rusty, a dwi'n bach yn nervous, so ond tro nesaf dwi'n addo mae'n neud yn Gymraeg hollol rigl. So, this case is in relation to a previous case, it's just an extension of the period of use at Blind Kevin. So let's start, this is the site plan. Location plan, sorry. That's the site plan. You can see there's the access road from the A487 at the bottom left there, a temporary access road and then into the site. It's the temporary accommodation around the outside, screened with vegetation and parking spaces in the middle. So here's a few photos of the site. So the top left is the road leading into it. You can see the security building there, and then a few of the accommodation units. This is the communal area and dining area. They've got a kitchen in there as well. And then there's storage, laundry and generator back. So a bit of background. The planning permission, the reference MP5 78323R was granted in January of 2024. The establishment of temporary accommodation linked to the Arrowy Visual Impact Provision Project, or VIP project. It's part of the National Grid wider programme to reduce the visual impact of transmission infrastructure in nationally important landscapes. So in this case, the works involved the construction of an eastern tunnel head house, a ceiling end compound and permanent access arrangements. And it's to remove a section of overhead line and 10 pilings that currently cross the Dwyford estuary, replace them with underground cables housed in a tunnel. So members may recall that the original application was a departure from the local development plan, as the development did not comply with the relevant policy framework. However, at the time it was accepted on the basis that the use would be temporary and that the site is in close proximity to the main VIP construction area, providing a practical solution for the work accommodation problem. And so this current application seeks to extend the period
And if approved, the site will remain operational until December 2027, with full removal of all buildings and reinstatement of the land by June 2028. As part of this decommissioning, the entire facility will be decommissioned and the site reinstated to the condition it was in prior to the previously approved development. And condition will be imposed, condition 3 in the report, to ensure that the temporary access road is removed and the land fully restored. Similarly, the permeable parking areas and footprints of the temporary buildings will be cleared, and these areas will be allowed to regenerate naturally and return the site to a landscape consistent with its surroundings. More specifically on the restoration phase, following the removal of the temporary infrastructure, the meadows will be protected and existing vegetation will either be preserved or carefully relocated. Wildflower meadows will be established on the low fertility soils, and targeted mowing and weed control will support the long-term habitat quality. And all restoration work will be undertaken in line with the approved landscape plan, to ensure compliance with strategic policy D of the local development plan. Just some general and residential amenities. The nearest residential properties are located approximately 200 meters from the main accommodation area. Neighbour notification letters were issued to all nearby properties, but no representations or objections were received in response. The applicant has also resubmitted key management documents, including the noise management plan, traffic management plan, external lighting plan, drainage strategy, and the community and linguistic statement, and all have been reviewed and deemed acceptable by the relevant consultees. And finally, a rental agreement is in place, and a code of conduct for people living at the temporary accommodation site to ensure that respectful behaviour is maintained. So moving on to access and transport, it's all very similar to the last one, but vehicular access, as I mentioned earlier, is taken from the A487 trunk road, using an existing access point that has been widened to accommodate the construction and staff traffic. As you can see, the shift patterns there on the slide, and a maximum of 60 workers work per shift. To manage the traffic, 8 single trips per shift changeover are needed to transfer workers between the main project site and the temporary accommodation. But the transport statement submitted with the application concludes that the additional 8 single trips per shift changeover will continue to have a negligible impact on the surrounding road network. And there are also several mitigation measures already in place to minimise vehicle use and promote sustainable travel, such as minibus transport for shift workers to and from the main project site. Shift patterns are also scheduled outside of the normal peak hours, and the use of the footpath at the rear of the site, which provides pedestrian connectivity into Penryn Day Drive. Yeah, and so these measures help align the proposal with Strategic Policy L, or the LDP. Moving on to, well, the Welsh language. So obviously policy 18 of the Arroy Local Development Plan recognises that in determining planning applications, the authority must take into account the needs and interests of the Welsh language. So supporting the application is a community and linguistic impact assessment. And so it notes that it introduces up to 100 non-home-based workers, so temporarily increasing the population of Penryn Day Drive and also the non-Welsh speakers, number of non-Welsh speakers within the ward. But it's important to emphasise that these impacts are short-term and fully reversible once the temporary accommodation is removed. And then, as part of the applicant's commitment to supporting the Welsh language and culture, they have introduced several initiatives on the site. All new workers receive welcome packs containing information about the Welsh context, culture, and language to help them understand and respect the local community. And there's also language and cultural awareness training provided to staff. To close, in conclusion, the application seeks continuation
of the existing temporary accommodation until December 2027, and all clearing works to be done by June 2028. It's in support of the National Grid's VIP project, and so it's important to keep provision for that. It remains a departure from the local development plan, but its temporary nature, strategic purpose, and proximity to the main construction site provide clear and justifiable grounds for continued use. And all technical matters, the traffic, drainage, lighting, noise, and Welsh language impacts have been reassessed and deemed acceptable. And in conclusion, and in my view, the proposal represents a pragmatic and proportionate response to the ongoing requirements of the nationally significant infrastructure project, subject to appropriate conditions, controlling time limits, decommissioning and restoration of the continued use of the site until December 2027, with full reinstatement by June 2028 is considered acceptable and in the wider public interest. And that's the key condition. Iawn, diolch yn fawr iawn. Cadeirydd, ga I just have a question, can I symud ymlaen, please? Iawn, Allwn ni fynd yn ôl i sleid rhif 8, please? Mae yna jyst anghysondeb yn y pwynt cynta rhwng y caniatadau. Dwi'n iawn yn dweud na 323 ydy'r cais da ni'n trafod ar ran y mestyn yr amser. No, you. Ie, heddiw, ond Sef y chwech, ie. gwreiddiol, ie? Ie. Oh, sorry, just wait, yeah, sorry. Mae'n sondeb efo'r dyddiadau hyn oes. Ie. So ar y chwith, beth yw'r 336 B, di hwnna'n wneud efo'r Efo'r caniatad gwreiddiol i'r darpariaeth gwledydd lly. Iawn. So 323 da ni'n trafod heddiw ar ran, bod hwn yn gais sy'n sefyll ar ben ei hun o ran y mestyn yr amser. Ie. Oedd yr gwreiddiol. Ie, ie. Iawn, oce. Diolch. iawn, diolch yn fawr iawn. Oes ar i'w gynnig gan rywun? Siaradwr. Ie, gan i dynnu'r cyflwyniad i ffordd os gyda'r dawod. Ys i'n clywed hynny'n iawn? Da ni jyst yn tynnu'r cyflwyniad, a wedyn mae yna siaradwr hefyd yn does. O, reit, o'n i'n gwybod. Iawn, oce, diolch. Iawn, croeso chi siarad. Diolch yn fawr. Bore da chi gyd, a diolch am y cyfle eich anef chi fel Pwyllgor. Dwi'n siŵr bod nifer ohonoch chi yn cofio'r cais gwreiddiol ar gyfer y llety gweithwyr dros dro yma yn dod blaenau chi fel Pwyllgor, ddim yn bell o'r 2 blynedd yn ôl. Ar y pryd, roedden ni gobeithio na fyddai angen defnydd y llety dros dro ddim hwyrach na rhagfyr eleni, ond yn dilyn oedi efo dechrau'r gwaith tyllu'r twnnel am resymau sydd tu hwnt i reolaeth yr ymgeisydd mae'r amserlen ar gyfer yr angen ar gyfer llety gweithwyr wedi newid yn sgil hynny. Felly, da ni wedi cyflwyno y cais cynllunio yma mwyn ymestyn defnydd dros do y safle i ddarparu llety i weithwyr Hoc Chief tan Rhagfyr 2027 a'i glirio wedyn erbyn Mehefin 2028. Fel arall, mae'r bwriad yn union yr un peth a beth sydd wedi cael ei gymrydwyo gennych chi ar y safle yn blaenorol. Mae'r safle wedi bod yn darparu llety dros dro i weithwyr Hoc Chief rwan ers mis Mawrth leni. Bydd rhywfaint o faterion rheoliannau neu datrys ar y dechrau, ond mae'r safle bellach wedi bod yn gweithredu yn ddidrafferth ers rhai misoedd bellach hefo bron i 100 o weithwyr ar y safle ar hyn o bryd. Does ddim gwrthwynebiadau wedi cael i dderbyn y cais bod y safle yn weithredol ar hyn o bryd sydd yn adlewyrchiad cadarnhaol gobeithio o'r modd mae'r safle yn cael ei defnyddio ac i rheoli gen Hoc Chief. Mae gwaith tyllu'r twnnel wrthi yn symud yn ei blaen yn dda erbyn hyn efo'r tunnel boring machine bellach wedi tyllu tan 1000 metr a dim ond 3,000 i fynd. Mae Hoc Chief yn hyderus bydd y gwaith o dyllu'r twnnel
wedi gwblhau erbyn diwedd 2026 fan bella. Felly mae'r amserlen i sicrhau y bydd y defnydd o'r safle ar gyfer llety gweithwyr ar gyfer Hog Chief yn sicr o fod wedi dod i ben o fewn y cyfnod amser da ni'n gofyn amdano fo tro yma. Felly, mae'n hynod anebygol byddwn ni angen estyniad pellach. Mae'r amodau sydd wedi cael eu cynnig fel rhan o'r bwriad wedi cael eu trafod a'i cytuno hefo swyddogion o flaen llaw a felly yn dderbyniol i'r ymgeisydd. Yn oleuni hyn, gobeithio felly chi fel pwyllgor gallu gefnogi'r cais yn heddiw. Iawn, diolch yn fawr iawn. Oes yna ryw sylw gen i fi neu gynnig John Pyw? Dim ond cynnig ar y gymhelliad, mae o'n barod ydy. Iawn, os y eilydd? Edgar efo eilio. Edgar yn eilio. Iawn, diolch yn fawr. Sir rwy'n eisiau siarad? Os nad oes? Ie. Jyst swn i'n cael mwy o wybodaeth mewn gwaith gwirfoddorol o Hog Chief yn neud li. Derfed, oce, iawn. Swn i'n gysylltu fo i wybod beth mae'n neud yn waith gwirfoddoli lleol. Swn i'n cael sgwrs o'r un mwy o wybodaeth am hynny. Cos yna'n amser ychwanegol i gael gwneud gwaith gwirfoddol yn ardal. So, fi'n cael rhywun gael sgwrs bach am hynny. Diolch. Iawn, diolch yn fawr. Sir rwy'n arall? Os nad oes? Os nad oes, mae'n gynnig ag eilydd bod ni'n caniatáu newch chi ddangos os gwelwch chi dda. Hwna wedi cael ei gael yn ymrydol. Oce, diolch yn fawr iawn, hwn wedi basio. Dyna ni o'r ceisiadau cynllunio. Awn ni mlaen felly, wedi dalen 56, cytudebau adran 106. Gwybodaeth. Oes rhyw gwestiwn ar dudalen 57? A 58? Wedyn, da ni'n mynd ymlaen i geisiadau na phenderfynwyd arnynt ers 3 wythnos ar 10 a mwy. Dudalen 60. Yw gwestiwn gen rywun y fanna? Neu sylw? 61? A 62? Cadeirydd, mae gen i fi cwestiwn i'r aelodau efo'r cais yn tir ger Pont yr Afon Gam yn Llanfestiniog. Tudalen 62, ia? Ia, nefo cynllun a hydro. Mi oedd o'n gais oeddwn ni'n bwriadu dod o blaen chi heddiw, ond oedd ddim yn bosib paratoi ar y adroddiad mewn amser achos oeddwn ni'n disgwyl amdan sylwadau cyfoeth naturiol Cymru. Da ni bellach wedi derbyn nhw a mae yna bwriad i ddod ar cais gerbron chi yn mis Ionawr. Ond be oeddwn ni'n teimlo oherwydd natur a raddfa'r gynllun, os ydych chi eisiau ystyried ymweld y safle cyn trafod yn mis Ionawr, achos dwi'n ymwybodol o'r oedi sydd wedi bod hyd yma pa mor hir mae'r cais wedi bod i fewn. Ac oeddwn jyst yn teimlo bod y fath yn anheg gohirio'n Ionawr i wedyn gynnal ymweliad safle. So, gai roed hynny ymlaen chi, please? A ddech chi eisiau yn listyn y gwahoddiad i aelodau llawn o'r pwyllgor nid y panel ar fel. Ie, iawn. Diolch chi'n gytuno. Sa rwy'n cynnig o'n mynd i weld os e? I'r aelodau llawn, ie? Ie, ar adwyrdo i gyd, ie. Ie, mae nifer di cynnig ac felly mae yna eilydd yna hefyd, felly. Iawn, diolch yn fawr. Ysgrifennu rydw bleidlais? Os e ddyddiad gynnwch chi mewn golwg? Dim eto, ond nawn ni gadarnhau mewn digon amser. Diolch yn fawr iawn i chi. Rwy'n ei bleidlais y lle cysyllturiol. Ie, oce, iawn. Dyna, pan o'n i'n rhaid o eto. Diolch yn fawr iawn, mewn safle. Pwyllgor cynllunio, penderfyniadau dirprwyedig. Elwyn, sori, gael bod eich traws chi, mae'n un yn dweud. Mae yna panel ymweld yn y calendar ar gyfer wythnos nesaf. Mae yna un fel arfer wythnos ar ôl y cynllunio. O, reit. Dwi'n gwybod rhaid i chi moyn ystyried hwnna i ni. Dwi'n meddwl sy'n well dechrau'r flwyddyn, dwi'n meddwl. Mae'r agos o'n i'n gallu i'r pwyllgor sef fel glir yn meddyliau'r aelodau y safle dim ond. Da chi'n cytuno fan am Mr Cadeirydd. Ie, iawn, oce. Os ydych chi fodlon. Mae yna ddau lau fyny.
Jyst un sylwad ynglŷn â safle, mae yna ddau bwynt sy'n eisiau ymweld â safle oes yn gwylod, reidrwm gwylod Cwm Cynnal, ac yn top wrth nhw Pontron Gam, a fydd y tywydd y fyd adag yna. Mae'n le reit anodd dwi'n nabod y lle, dwi'n magu, gen i am magu'n ardal. Dwi'n gwybod, eisiau cysidro hynny dipyn bach, because eisiau, mae yna ffordd i'r gwylod i ffarm Cwm, a dyn ni'n Pontron Gam, dyn so yna dipyn o waith edrych ar y safle i gael pawb cael gweld yn union beth i ber yn meddwl lle. I pawb bod yn barod am hynny, neu i ni esbonio hynny i'r aelodau gyd cyn mynd ymlaen. Ar ffordd am i grynt, mae yna faes parcio yn ymwneud oes, ydyn ni gerdded yn mynd yn ôl, de? Ia, o'r bod ti'n cael hawl i bobl y Cwm i fynd yno, lle de, i fynd o'r Ar y gwylod, ffordd isa di honna, ia? Ia. Ti'n lle fod yn ymwybodol o'r sefyllfa. A mae'n rhaid o'r cael ei fyny hefyd. Iawn, ti dal yn 41, disgwyl cynlluniau diwgedig un ei wneud efo'r Capel Gwynfryn yn Llanbedr, o'r cyngor cymuned o hwn i fyny wsos dwytha. Be sy'n digwydd, achos mae yna sgaffaldiau fyny yna, oes peth amser, ac am byd i weld yn cael ei wneud yna, ac mae'n ofnadwy o beryg i fynd i'r fynwant. Fes o'n cael gwybod beth sy'n digwydd. Iawn, Mr Cadeirydd, llais a fyna. Da ni o'r profodaethau efo'r ymgeisydd ar asian. Ac mae gennym ni bensa'r gadwraeth allanol yn edrych ar y cynlluniau. Mae'n just waith newid nhw, felly mae wedi cymryd fwy amser yn gynnwys dwytha nes i gael gohebiaeth yn beth o yn symud ymlaen o'r diwedd, lle. I'r ymgeisydd yn ymatab bob tro, lle, sydd yn trio gael gwrsio ymlaen, lle. I wneud y gwaith, lle. Achos o'r fynwant o le peryg cynt. Oedd, na, da ni'n dall hynny. Dwi'n hynny'n sylw yr ymgeisydd, lle. Mae'n ymwybodol, lle, hynny. Iawn, diolch. Iawn, sy'n rwy'n arall? Os nad oes, o'n i mlaen felly i'r penderfyniadau dirprwyedig. Tudalen 64. Rywun sylw fan'na neu gwestiwn? Blaen i 65. A dyna ni, dyna ddiwedd y pwyllgor. Diolch yn fawr iawn i chi gyd. Dwi'n atgoffa chi mae yna weithgor yn dilyn, ond bydd hwnna ar link gwahanol dwi'n credu, so o'n i'n ddiweddu'r corod yma wan, all o'n i'n ail-gynnull, ydyn ni'n mewn 4 awr? Gapanad, so ydyn ni gefnid i 11, felly, ie? Iawn, diolch yn fawr. Chwarter awr. Cysylltu fi Andos o Sal, so mae Edgar yn mynd i gymryd o fanna. Iawn? Mae BT yma ar polyn ar un o bryd. Iawn. Diolch. Diolch yn fawr.